Max, ikaw. Isa man. Max, multiplication, tricks ni sa multiplication. Oh. Paminaw ba? Isig dula? Oh, isa man na. Wala ginamin ako. Isa man na. Paminaw. Oh, isa man na. Gani. Tricks ni sa multiplication. Trick sa multiplication. Oo. Oh, sige dabi. Paminaw ba? Lagi namin ako. Isa man na, de. Oh, kade. 1, Hmm. 2, Oh. 3, Hmm. 4, 5. O, 5. Oh. O niya. 6, 7, 8, 9. O, 9. Nani, 9. Oh, isa man na. I-times din mo. Hmm. 2 times 9. O, ihapon na yung madiri. 2 1, times 2. Hmm. Imong ipilo. Oh. Dili kasugod ihap sa napilo. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 8 na ni, 8. Hmm. Pila man siya. Wala ginamin ako. 8. Hmm. Kaya kanina may 1 dire. O, Oh. di 18. Wow, ka-very good. O, Wait, pila to? 9 times 2? o, 18. Ay, 10. Sige. O niya. 4. 4. Ihapon na to. 1, 2, Oh. 3, 4. O, 4. Pilo ni mo din hiya sa 4. Oh. O niya, 4 naman eh. Oh. Imo ning. Dini ka magsugat sa pilo. Unang ihap sa pilo. 1, 2, Hmm. 3, 4, 5, 6. O, 6. Oh. 6 na na diri ah. Oh. 6. O niya. Kanina may 3. Hmm. 1, 2, 3. Oh. Ito may answer. Pila man dito? 46. 9 times 4? Oh. 36? Six. Yan sa pagod. Yay. 6 times 9. Ikaw din. 6 times 9. Oh. Sige daw. Oh, ihapta. Ah. 1, 2, 3, Hmm. 4, Hmm. 5, 6. Oh, dini, pilo. Oh, pilo. Tulo lang. Oh. Yan. Ihapta din eh. 1, 2, 3, 4. Oh, upat. 4 na, 4. Kanina may 5. Ihapon na to. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Oh, 5 na ni, 5. Oh. Yan kani, 4 naman. Pila may answer? 9 times 6? Oh. Sige daw. 54. Mo ba? Giyon sa to. Giyon sa to, bi. 9 times Di, giyon sa to ni mo magsulot ko niya. Tudlo. Tudlo ko. Okay, tudlo ito ko. O, kani. Mag-ihapta. 1, 2, Hmm. 3, 4, 5. Ang 5 na diha. Na. Sige daw. Oh, 5, 6. Oh. 6 na, 6. Yan mong ipilo. Oh. Pwede, upat. Tulo na lang din eh. Ah, sige daw. Tapo na to. 1, 2, 3, 4. Oh, Oh, 4. 4. Hmm. Pwede na may 5. Tapo Oh. na to. 1, 2, 3, 4, 5. Asa 5 yun? Ay, dini. Oh. Nya. 5. Hmm. 5 na ni. Oh. Kanya na may 4. Pila man? Pila man? 54. Oh, ka very good, oy. Di, 8 times 9. Di, ikaw solve. 8 times 9. Oh. Sige daw, testing daw. Sige daw. 1, 2, 3, 4. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, Hmm. 6, 7, 8. O, Hmm. dili, pilo. Pilo sa number 8. O, Ah, sige, sunod. o di, 1, 2. Oh, to. O nya na may 7 dire. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, Hmm. 7. Hmm. Pila man? 9 times Kani, 8. 2 man. O nya kani, 7. Ah. Pila may answer? Pila man? 72. Oh, sige dito. So bright, oy. Wow, what di Kasi may tulo naman akong. Ako! Wow, very good. Very good. Ano to? Math. Drex ni mo na. At the Wow. multiplication. Sige. Ay na. Ay, nagduwa ko kung. Nagduwa ko kung. Kanila nagduwa ko. Nagduwa ko.